Solali-lali, mana bintangmu? Aduh yang, ini hujannya makin deres deh. Kamu bawa mobilnya pelan-pelan aja. Ini pelan ya. Aduh, serem banget. Nggak cepet sampai kita. Apa? Yang ada gorengan, lampu merah. Oh iya, lihat aja kamu. Bentar dong, please. Mau beli bukaan puasa kan? Apa sih yang buat kamu? Emak. BTW. Apalagi ya? Lipstick aku bagus gak sih? Mana? Aku baru beli. Lipstiknya biasa banget, mukanya yang nggak banget. Biasa banget. Kamu tuh sengaja bilang kayak bagus gitu, lumayan kayak gitu, nyenengin sekali-sekali. Bercanda, jangan marah dong. Ya nggak tahu ah. Ih, sombong deh, comce nih. Ya nggak tahu, udah nggak usah pegang-pegang ah. Yang. Yang. Oh gitu aja ngambek. Nggak bagus. Jadi mau beli gorengan nggak ini? Jadi mau beli gorengan nggak yang? Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Ya. Kamu berani ya nyakitin hati aku. Aku nyesel. Tapi aku tetap sayang sama kamu ya Allah. Ya Allah. Jangan bergurau terus. Jangan bergurau Aku tersenyum. Jangan bergurau. Bergurau. Kata pernah Apa? Abimah Emang apa? biaran naon teh Usaha. ku ibu Si kakak dibeliin apa? semuanya pun naon teh belikeun we abi matara sok disimpen we di neukus bebelanjangan ibu jeung si kakak di baju beli naon meteriul mun mae ngajak abi sok jadi hati teh calekan gitu teh ngomong kata pernah Apa? abi mah Emang apa? biaran naon teh Usaha. ku ibu Si kakak dibeliin apa? semuanya pun naon teh belikeun we abi matara sok disimpen we di neukus bebelanjangan ibu jeung si kakak di baju beli naon meteriul mun mae ngajak abi sok jadi hati teh calekan gitu teh ngomong Lagu apa sekarang? lagu sungguhku merasa resah Lagu Sungguhku Merasa Resah. cobain Mau dicobain? Siap? Gapat. Sungguh